الرحمن الرحيم. السلام عليك يا عبد الله. السلام عليك. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد أزمت الرزية وجلت عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت عظمت المصيبة في السماوات وعلى جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برأتي إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم أوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن هربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان. ولعن الله بني أمية كاتبة. ولعن الله ابن مرجانة. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمر. ولعن الله أمة أسرجت والجمت تنكبت لقتالك. بأي أنت وأمي لقد أزم مصابك. فأسأل الله الذي يكرم مقامك وكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمولاتك وبالبراءة ممن قتلت ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وبراء إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. براءتي إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمولاتكم ومولات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن هربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن أدكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله. أن يرزقني طلب أساري مع إماما هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عند أن يؤتيني بمصابكم وأفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظم وأعظم رزيتها في الإسلام.
वफ़ी जमीइ अस्समावाति वल अर्ज़। अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी मक़ामि हाज़ा मिम्मन तनालुहु मिनका सलवातुन व रहमतुन मग़फ़िरतन। अल्लाहुम्मा जअलना महया महया मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद ममाती ममात मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा यौमुन तबर्रकत बिही बनु उमय्या वबनु अक़ीलत लक बअदल ऐन इब्नुल ऐन अला लिसानिका व लिसानि नबिय्यक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी कुल्लि मौतिन मौक़िफ़िन वक़फ़ फ़ी नबिय्यक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा लअन अबा सुफ़यान मुआविया यज़ीद इब्न मुआविया अलैहिम मिनका लअनतु अबदल आबिदीन। व हाज़ा यौमुन फ़रिहत बिही आल ज़ियाद व आल मरवान बिक़त्लिहिमुल हुसैन सलवातुल्लाहि अलैहि। अल्लाहुम्मा फ़ज़ाइफ़ अलैहिमुल लअना मिनका वल अज़ाबुल अलीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका फ़ी हाज़ल यौमि व फ़ी मौक़िफ़ी हाज़ा व अय्यामि हयाती बिलबराअति मिनहुम व लअनतु अलैहिम व बिलमौलाति नबिय्यिका व आलि नबिय्यिक अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आख़िर ताबिअन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअन इसाबतल्लती जहादतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीअ। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक। अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन व बक़ियतु बक़ियल लैलि वन्नहार। वला जअल लहुल्लाहु आख़िरल अहदी मिन्नी ज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा खुस्स अन्ता अव्वला ज़ालिमन बिल्लअनि मुनी वबदा बिही अव्वला सुम्मा अनिस्सानी व सालिसा व राबिआ। अल्लाहुम्मा लअन यज़ीद ख़ामिसा व लअन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजानत उमर इब्न साद शम्रन व अला अबी सुफ़यान व अला ज़ियाद व आल मरवान इला यौमिल क़ियामति। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दश शाकिरीन लका अला मुसाबिहिम अल्हम्दुलिल्लाहि अला अज़ीम रज़ियती। अल्लाहुम्मा रज़क़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमुल वुरूद व सब्बित ली क़दम सिद्क़िन इंदका माल हुसैन व अस्हाबुल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहज्जजुहुम दूनुल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।